कुहा जाइछि बोले काहि राम बाबा ये राम परी राजा नहीं ये बे काहि सीता सीता परी सती नहीं काहि लक्ष्यदेव मोर ज्ञानी पंडित विवेकी महोदय जेते बेले आज मान गोविंद राजा दुर्योधन आनंदित होई गुरु द्रोणक मुंडरे आज्ञा सेनापति शाढ़ी को बांधि देइछंती दुर्योधन जेते बेले गुरु द्रोणक मुंडरे बापा सेनापति शाढ़ी को बंधन करी गुरु द्रोणक बापा सेनापति पदरे आज भूषित कले गुरुଙ୍କ निकटरू आज विदाय नै बापा चलिले गुरु द्रोणाचार्य बसी करी कले कोन कले चक्र आकार रे रचिले व्यूह चक्र आकार रे रचिले व्यूह चक्रव्यूह को रचना कले सुधा मान गोविंद राजा दुर्योधन मनरु संदेह जाऊनी जी संदेही मनरु आज्ञा कदापि संदेह जाए ना तेणु दुर्योधन मनरे संदेह प्रकाश करी पहुंचले कौठी पितामह महामहिम भीष्मंक निकट सरसज्जा पड़िचंती पितामह भीष्म हाथ जोड़ी दुर्योधन राति अधटारे दौड़ जाई पचारुची कले हे पितामह बाबा घेन धीरे धीरे विनय मोरा आहे नाय भोला विनय
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତାମହ हे हे पितामह ଆଜି କୌରବ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି किमितिका बंचिबी ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟଟା ବତେଇ ଦିଅ उपायटा बताई दियंतु ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ହେଲା ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ बेस କଲେ ଶେଷରେ ସର ସଜ୍ଜା ନେଲ ଆଦରି आनेलो आदरी भोला नेलो आदरे ଆଉ କାବା ହରେ ହୋଇବି ପାରି ହେ ହୋ हाउ पाय ঘন ঘন সু ভই শত্রুঙ্ক भय हे हाउ पाय घन घन रोले शत्रुंक भय हे हाउ पाय ତରୁ ଭାବ ହେଲା ରରୁ ରସ हे ତରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ ମିଳନ୍ତି ବାବା କିନ୍ତୁ ଭରତ ପରି ଭାଇଟିଏ ମିଳେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ବୋଲେ କାହିଁ ରାମ ବାବା ଇଏ ରାମ ପରି ରାଜା ନାହିଁ ଏବେ କାହିଁ ସୀତା ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ କାହିଁ ରାମ ରାମ ପରି ରଜା ନାହିଁ କାହିଁ ସୀତା ସୀତା ପରି ସତୀ ନାହିଁ ভরত পরায়ে ভাই জগতে মিলিবে নাহি হনুমান পরি ভক্ত ଗୋଟିରେ ଗୋଟିଏ ସେହି ହନୁମାନ ପରି ଭକ୍ତ ଗୋଟିରେ ଗୋଟିଏ ସେହି ହନୁମାନ ପରି ଭକ୍ତ ଗୋଟିରେ ଗୋଟିଏ ସେହି না কইলেনি ଆଉ ହଉ ନା ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ହଉ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭରତ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ 20ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ବାବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏଇପଟୁ ଆଇଲା ପଇସାଟା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରି ସପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ବୋଲେ ଘନ କାଲିଆ ହଁ ବର ଯଦୁଲିଆ ବନମାଲିଆ ହଁ ମଉସାଙ୍କର ତ ହସ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଘନ କାଲିଆ ବର ଯଦୁଲିଆ ବନମାଲିଆ ଏବେ ମନ ମୋହନିଆ କାହ୍ନୁରେ ମନ ମୋହନିଆ କାହ୍ନୁ মোহনিয়া কাহ্নু ভাব বিনোদিয়া বড় যাওলিয়া